Manalag si Granny karon kay butan daw siya karong adlaw. Kaya na siya gidala na sigli ko. Manalag daw siya kay hugaw daw kay iyang kuan, iyang balay. Like, ay! Hi guys, for today's video na dura di ka og Granny 1. So let's go guys, let's play Granny 1. So karon guys, madura ta Granny 1 kay because I miss Granny 1. Okay, so karon mag-easy ta. Okay, so happy Halloween din you guys. Okay, so may bag-o guys. Game day. Okay, nay Halloween. Okay, mag-Halloween na lang ta karong adlaw. Ay nay po nightmare. Okay, Halloween ta kay Halloween man karong adlaw. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, unsa kay perma sa Halloween? Malamang Halloween, sure. Okay, let's go. Okay, so mag-Granny 1 na po tayo karong adlaw kay dala ko way dula og Granny 1. Okay, so na pumpkin guys. Literal na Halloween kay na pumpkin. Sure. Okay, let's go. Oh my god. Wala, creepy kig na ang pumpkin ni Granny. Mo kig na ang sure. Murag siya, sure. So, oh my. Di bukog. Oh my gosh. Oh my. Ay, giluwaan ko niya, guys. Oh my gosh. Okay. She was a skeleton. Char, she was a skeleton. Okay. Nasa si Granny. Gusto si Granny? Where's Granny? Gusto si Granny? Pagawas ko. Okay, let's go. Pagawas ta. Okay, where's Granny? Granny, wait. Hala na si Granny! Oh my gosh. Hala na siya gidala na silig, guys. Oh my gosh. Okay, na siya gidala na silig. Manilag ka, Granny. Wow. Butan si Granny karong okay. Nagdala siya silig. Manilag do siya, guys. Okay. Manilag si Granny karong kay butan do siya karong adlaw. Okay, na siya gidala na silig ko. Manilag do siya kay hugaw do kay iyang kuan, iyang balay. Like, ay! Look! Durian ako namatay, uy! Okay, it's okay. Dahil kasi nakabalos. Okay, so, okay, day 2. Day 2 na yung tao, my gosh. Sure. Okay, so... Okay. Okay. Nakalilot ang balay ni Granny, guys, kay Halloween. Yes. Okay. Leave this house. Okay, may leave dyan ko, Granny. Kay... to sa kamaot ni magnaon siya. Oh, ara na po siya. Oh my gosh. Kaya ka siya kuan attire of pang witch. Yang nang pagbarag witch. Char. Ada. Okay, di siya kakuan guys. Okay, cook with me. Cook with me, Granny. Char, cook with me. Okay, let's go. Oh my god. Ito siya. Tuwar siya guys, oh. Halika, Granny. Palinig sa Granny. Okay, huwag na kayo mong balay. Ay! Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my. Wait lang. Oh my gosh. Kagamo siya. Wait. Oh my gosh. Wait lang, Granny. Wait lang, Granny. Okay, let's go. Doon, so na ko ni Ron. Okay. Let's go, Granny. Bye, Granny. Okay, so, nakamaskot siya Halloween karon. Steaky siya. Steaky suot si Granny, eh. Okay, let's go. Okay, so, naibukog diri guys, oh. Na skeleton. Kaliwat ni Granny, char. Okay, saan si Granny? Where's Granny? Ay, tuara siya. Oh my god. Okay, nakuratan ko sa pumpkin. Creepy kig nang awa. Murag si Granny, di ba? Awa. Di ba? Murag si Granny, no? Maot siya. Okay, so we have a book. Okay, sakit nagtaas na yun, guys. Okay, so nang picture ni Granny dali. I-fix. Kailangan mo na ito i-fix. Sakit nagtaas. Let's go. Okay, so nag-ilag, oh. Okay, so... Okay, so asa si Granny? Na po yung bukog. Na po ang bukog. Naluwa na po siya. Buwag ba? Ay! Oh my gosh, na si Granny. Okay, hide. Mas Granny, guys. Oh my gosh, na si Granny. Okay, let's go.
Asa siya? Asa si Granny? Granny? Hala, di ka mang iyang kuan, iyang mother. Di ka mang iyang mother, guys. Okay, so lawaan natin yung key. Padali, oy! Sure. Okay. Padali og luwa kay nanay. Na imong at oh my gosh, oh my. Wait lang. Okay, balik ta. Sasiya. Mas warning. Bitang bis, sabukog si pangluwa. Okay. Okay, ito si Rani. Let's go. Ooh! Okay, padali! Uy, kaya makatindog. Uy, kaya makatindog. Okay, wako na kuratan. Okay. Okay, ato na ito kung damang kay. Wala ko, ato dito ako. Ato na ito, guys. Okay. Ato na itong damang. Okay, guys. Ang damang, guys. Saan damang? Saan damang? Ah! Tuwara siya! Wait lang! Ah! Tuwara! Wala! Oh my gosh! Naka-Halloween ko check ko ano suot! Hindi ko siya magpalupig ni Granny. Oh my god! Like, it's so creepy. Wala siya, guys. Nabuta, Jude. Kaliwat Jude silang Granny. Mga buta. Okay, let's go. Okay. Wala siya, guys. Tuwara siya, guys. Wait lang. Okay, naandamang. Ay, tuwara siya! Wait lang! Okay, run. Okay, elevator, padali tayo. Click. Pwede siya maklik, wait lang. Ay, okay. Okay, bye, Spider. Bot sa bentot unsa akong kwaon diri okay daw. Let's go. Okay, tama siya. Okay. Mention din. Okay. Kabaluan ni. I don't know this. Okay. Napangdamang, guys. Okay, let's go. 3, 2, 1. Ah! Hello, wait lang. Oh, siya, guys. Oh my god. Basta tabag ito. Where's siya, guys? So there's sleigh. There's sleigh. Yun. Tayo. Okay, day 3 na to, guys. Okay, so gigising na tayo. Nagtagalog ang person, char. Okay, so magpatingog ta. Okay, let's go. So, asa na si Granny? Granny witch. Okay, let's open the tongue. And where's... Nananapad ang bukog ko mag-una-una dyan ang bukog ko kuan ba? Pag-attack, char, attack. Saka Granny. Wala si Granny, guys. Nag-uod siya, oy. Granny, wag kang magluluod siya. So daw, yes. Okay, that's si Granny. She was a witch. Okay.
Kusog ka siya budagan. So, ganun yung budagan. Granny mo yun. Yida. Bracelet. Okay. May ako muna trap. Okay. Let's go, Granny. Let's go! Let's go. Okay. Oh my gosh, wait lang. Tago. Ay. Apa dyan kukuk. Oh my gosh. Feel na ko. Let's go. Wait. Feel na ko. Nasakpan ako. Ito Japon siya, guys. Okay, magpakamatay ito, guys, ha. 3, 2. Nasakpan ako, guys. Okay, so... Kurtana na ko ulit siya. Okay. So, magpakamatay na lang ta, guys, di. Kay, mahutan na tag-uras, ani. Okay, day 4. Okay, magpakamatay na lang ta, guys, kay, mahutan na tag-uras, ani. Okay, so, magpakamatay na lang ko. Okay, di ba kabla mo skip aning Granny 1? Like, yeah. Gusto ba si Granny? Granny, magpakamatay na ako ni mo, Granny. Okay. Gusto mo to, eh? Where's Granny? Granny! Wala siya. Wala siya, guys. She was missing. She was... Gusto man siya. Ito, wala siya. Okay. Let's go. Kukod me, Granny. Dari, kukuda din ko. Okay. Ada, kukod siya, oh. Okay. Okay. Okay, let's go. Oh my gosh. Okay, so magpakamatay na lang takay. Mahutan ng tag-uras. Okay, let's go. Okay, magpakamatay na ako ng Granny. Bukod na kuratan na. Wala ko na kuratan, guys. Okay. Okay, magpakamatay na lang takay. Mahutan ako. Mahutan ng tag-uras. Okay, day 5, the last day. Okay. Last day na na to. Okay, so magpakamatay ng Granny. Okay. Okay, where's Granny? Kasama si Granny, oy. Okay, tara si Granny. Oh my God. Very slay. She was very slay. Okay, so magpakamatay na akong Granny. Okay, so... Okay. Kumatay ito, guys. Okay. So, oh my gosh. Okay, so, ihagbong ko niya. No, wadyo siya naluoy sa kuha, guys. Okay. Tato sa palibot. Okay, oh my gosh. Oh my gosh. Tudakon ko niya, anak ron. Wag, Granny, please. Ayaw, please. Ayaw! Oh my gosh, okay, so... Okay. So, game over naman ta. Okay, so... So, murag diri agud David ang atong video, guys. So, please enjoy this video. So, mura to guys. Bye-bye!